आज उमरकोट निर्वाचन मंडली और झरिका निर्वाचन मंडलीर बंगीय समाज धन्यवाद देते माननीय मंत्री को। दीर्घ 40 वर्ष धरी कला बही यह बंगीय मानक परिचय पत्र उच्छेद करने दाबी रही ता राज्य सरकार उच्छेद दाबी पूरण कर सांबादिक सम्मेलन में धन्यवाद देते। राज्य सरकार को 1960 मसीह बांग्लादेश गृहयुद्ध प्राण भय हिंदू बंगीय भारत में प्रवेश कले सेतबेले केंद्र सरकार ओडिशार उमरकोट रायघर मालकानगिरी सुनाबेड़ा और कोरापुट अंचल को थैथान निमंते स्थायित्व करथिले। जो बंगीय परिवार आसीथिले सेमानको प्रति परिवार को परिचय पत्र प्रदान करथिले। कला बही सेथिरे परिवार वर्गक नाम उल्लेख रही। एमाने बांग्लादेशरू आसिछंती बोली 1980 मसीह बंगीय उन्नयन विभाग को दंडकारण्य बंद करी राज्य सरकार को हस्तांतर करथिले। किंतु जन्म मृत्यु विवाह कार्य कले सेमानको एही कला बही रे उल्लेख निमंते केंद्र सरकार कौनसी पंजीकरण व्यवस्था पाई अधिकारी नियोजन करना बहु असुविधार सम्मुखीन होती। एही समस्या को देखी दीर्घ 40 वर्ष ऊर्ध्व हेब कला बही उच्छेद करने दाबी जणाई आसुथिले। 2023 मार्च 18 तारिख में 5T सचिव बीके पांडियान उमरकोट गस्त समय एक दाबीपत्र देथिले बंगीय समाज कला बही उच्छेद निमंते। यह दृष्टि रखी राज्य सरकार को उच्छेद कर बंगीय समाज कहते ओडिशा प्रथम राज्य यह उच्छेद कर बांग्लादेश आसीथिबा परिवार भारत वर्ष में 18 गोटी राज्य में बसती किंतु ओडिशा छाड़देले कौन से राज्य में कला बही उच्छेद नहीं। यह ओडिशा सरकार को शिक्षा अन्य राज्य एथिपाई माननीय मुख्यमंत्री को बंगीय समाज धन्यवाद दे दीर्घायु कामना कर कार्यक्रम में तपन पल संजीत मंडल पिंटू भाई जिला परिषद श्रीमती लिपिका बारोई तपन देवनाथ कामल केन असीम विश्वास को सह बहु बंगीय व्यक्ति उपस्थित थे। आज आमर उमरकोट ब्लॉक 52 नंबर ग्राम ठारे आमर नवरंगपुर जिला स्तरीय समस्त बंगीय समाज भाई भौणी आज एकत्रित होगी आमर जो बंगाली भाई मानकर नील बही फैमिली आइडेंटिटी कार्ड जोटा कि सब बेले आमर पाई बाधक साजुला आमर कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट पाई आमे सब बेले यही नील बहीर आमे ताकू आमर आवश्यक पड़ुला किंतु आज आमर प्रियर मुख्यमंत्री या उच्छेद करिकी आम पाई बहुत बड़ गोटे उपकार करिसंती आउ एथिपाई आमे ताकू अशेष अशेष धन्यवाद। आज जो आमर नील बहीटी उच्छेद होइछि तापाई आमर नवरंगपुर जिलार सभापति श्रीजुक्त रमेश माझी आमर जे कि एबे आमर सांसद अछंती एवं आमर ओडिशार विजु जनता दलर साधारण संपादक बबी भाई यही मानक सहयोग आमे मुख्यमंत्री पाखरे यही बार्ताटा पहुँचेलु। आज मुख्यमंत्री आमको यही नील बही उच्छेद करिकी आमको बहुत बड़ गोटे उपकार करिसंती सेथिपाई आमे समस्ते बंगीय भाई मिसिकी आज आमर श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री को एवं आमर सांसद रमेश माझी को एवं आमर साधारण संपादक बबी भाई को अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ। धन्यवाद। देखो नील बही उच्छेद पर बहुत दिन धरी बंगीय भाई मान लगी 2012 रे से प्रथम आप्लिकेसन देते पुणी 2018 रे एबे रिसेंटली आमे जतले आमर पांडियान आसते से आमे समस्ते बंगीय भाई माने जाइकी देइथिलु। या छड़ा मु जतबेले निर्वाचित होइकी मु जितिली आज यही जिला परिषद उपाध्यक्ष पदवी जतबेले मु पाइली आमर श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक आशीर्वाद रे मु तापरे आमर यही भुवनेश्वर स्थित आमर बबी भाई बासगृह जाइकी बबी भाई थ्रु नवीन पट्टनायक को यही वार्ताटा मुझे जनईली यही असुविधा विषय में अवगत करैली आज समस्त प्रचेषा यह सफल हो पारी। आमर सेप्टेम्बर 30 2023 मसीहा आप जानी निश्चय किसी दिन तले सेप्टेम्बर 30 तारिख दिन यही नील बही उच्छेद घोषणाटा होती। उमरकोट एवं रायघर अंचल आम बंगभाषी भाई मैंने आम परिवार सहित आसिक रही से समय आमको एक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड बोलिक गोटे फैमिली कार्ड दिखाई जो कि से सदस्य मान ना रही से लिखा जा जन्म एवं मृत्यु कौन सी ऑफिसर द्वारा ना इंक्लूड किंतु केंद्र सरकार जो माइंड अफ होगा तापर उक्त फैमिली कार्ड रे आमर ना लिखा कि हटाइवा व्यवस्था रहा ना
ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲାବେଳକୁ ତହସିଲଦାର ମାନେ RI ମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି କାର୍ଡ଼ ଏମିତିକା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହାର କୌଣସି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ, ଯାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କପି ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଫିସରେ ତାହା ମିଳୁନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ପାଇ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଏ କଳା ବହିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଏହାର ଯଦି ହଜିଗଲେ କି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏହାର କପି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 2012 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରମାନେ ଭୂକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆମର ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆମର ଉମରକୋଟ ରାଇଘର ବଙ୍ଗାଳୀ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆମେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି ଫ୍ୟାମିଲି କାର୍ଡ଼କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ସେଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ 2018 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଭାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କଲେ। ସେ ଦାବିକୁ ଆଜି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମାନିକିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଟା ଦେଖିକିରି, ପଟାରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଜାତି ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଫ୍ୟାମିଲି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କମ୍ପଲସରି କରିପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଆମେ ଉମରକୋଟ ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବି ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗବାସୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏତେ ଦିନର ଦାବିକୁ ମାନିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସମାନ ହେଇକରି ଏଇଠି ଚାଲିବୁ। ଏ ଫ୍ୟାମିଲି କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜିଠୁ ହଟିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଉମରକୋଟ ରାଇଘର ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁ। उमरकोटरू शंकर प्रसाद तुर्कुंक रिपोर्ट, ओडिशा भॉइस 24।